wis enggak ekor-ekor. Belut. Boleh mancing. Dua ekor itu kudu gedap. Ekor itu. Itu namanya belut. Dua di sana loh. Ada sini. Ini loh lah. Look at that. Laut. Look at that. Yo. Lo kok mancing. Iya berbahaya. Lo tadi gue hiwai. Hiwa. Kali lo sekolah lore. Belut laut. Wes, perahu. Siapa yang mau ikut perahu? Belut. Saya.